सबसे आला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। Alhamdulillah, I just start my video with some kalam Allah Hazrat. Subhanallah. What a naat. Bismillahir Rahmanir Rahim. The narrated Sahal radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is a gate in paradise called Ar-Rayyan, and those who observe fast will enter through it on the day of resurrection, and none except them will enter through it. After their entry, the gate will be closed. Nobody can enter through it. Subhanallah. হ্যাঁ, যারা আমরা রোজা রাখছি, ইভেন আরও রোজা রাখবো, নওয়াফিল যেটাই হোক যত রোজা রাখবো, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একটা গেট রাখছে, দ্য গেটে না হবে আর রায়ান। যারা বেশি রোজা রাখছে, আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট করছে, তারা ওই গেট থেকেই প্যারাডাইসে এন্টার করবে। সুবহানাল্লাহ। কাটো।